हिंसा और सामान्य क्रोध केमिति गोटे हसुथिबा परिवार को मुहूर्तक मध्य उजाड़ी दिए ताहार एक दुख तथा हृदय विदारक चित्र एवं सामना को आसी बलांगीर जिला टिटलागढ़ अंचल जोठी रक्तर संपर्क को भूली निज सान भाईर जीवन नहीं जाइछि बड़ भाई सामान्य कथा कटाकटी आरंभ होइथिबा एही कली शेष एक भयंकर भातृहत्यार रूप नहीं घटनाटी घटछि टिटलागढ़ वार्ड नंबर 4 नंबर अंचल में। मिसी करी जैछन पिया खा हिचन सबके डाकुन सबके बचरा उचरा कर आ इने किछु नहीं हमके लिया आखा दरकार से जन्म छारा जनता तार बुआरा छिनी नहीं छन प्यार मोहब्बत सब से प्यार मोहब्बत जदी देई पारबे बोले हमके हेटा करो नहीं तो फांसी आखा दिया दी नहीं नहीं तांको दुई जन के रिलेशन काना थिला भाई बहन भाई दुई भाई बहन भाई आखा थिले भाई भाई थिले तागुर केनता पटुथिले काना पटुथिले ना एंता आखा सब बोले पटाती किछु नहीं न सर फिर भी हम खाली शांति लोग से तो भाईबा के भी भाईबा हिसाब रे नहीं देखु तेरे तू करे गाली दिए भाषा काढे सब करे सब लोग देखि से छुआरा भी किछु हेटा नहीं करूते सबके गाली दिए से तबे आपण खबर केनदा रे पाइले मोर फंजा लाग बसा फोन पान नहीं आबे के केनता नहीं जानमी तार मिसेस का में पर दिन बुझै छु कि जा जदी बुझला न तार बड़ दादा बोले जो बुझी करी आस फिर भी तार मिसेस कहला मुई नहीं जाए काजे से जानी थिला तार दादा केनता बोली करी मुई बुझने का बुझ काली हमें कथा लागी छु बुझा मना हेई छु जदी नहीं बुझवार बोले जो भी तमर मां घर बोला के भी से बह भी नहीं बोले फिर भी से आजी फोन करी छे आ आजी कांड करी छे सब दिन फोन करी छे ताके डाकुते आज ये कांड करी छे आज सकाले भी मना कर देने देखो भंजा तुम्हें सब जो नहीं बुझा मना करी छे तुम्हें स्थानीय हिंदी हाई स्कूल अवसरप्राप्त शिक्षक स्वर्गत सतीश सबरवाल को दुई पुओ कपिल सबरवाल एवं जितेन माझी मध्य कौनसी कारण को नहीं विवाद देखा देथिला। सान भाई जितेन पुलिस पीसीआर भ्यान जड़े कर्तव्यनिष्ठ चालक थिले। अभियोग अनुसार मद्यपान करथिबा अवस्था दुई भाई मध्य प्रथमे बाहर एवं परे घर भितर प्रबल अति प्रबल पाटितुंड और बाड़ियापिटा होइतिला। ए समय तीव्र क्रोधर बशवर्ती होई बड़ भाई कपिल एक छुरी साहाय्य सान भाई जितेन को आक्रमण करथिले। छुरामाड़ एते मारात्मक थिला जे जितेन सही ठारे ही टळी पड़िथिले। परे कपिल निजे ताकु डाक्तरखाना नेथिले मध्य सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषणा करछन्ते। तेबे घटना पर स्थानीय अंचल में शोकाकुल परिवेश सहित चांचल्य खेली जाइछि। सामान्य जमीबाड़ी विवाद किंबा निशार अंधपण एही हत्याकांड कारण बोली संदेह करा जाउछि। वर्तमान पुलिस टीम अभियुक्त बड़ भाई कपिल को अटक रखी साइंटिफिक टीम सह तदंत प्रक्रिया जारी रखिछि। আমি কাଣା করমি আজ্ঞা তাকে তো দেলাই করি মকে কিছু সাহায্য করে দেলে তো আজ্ঞা মোর ছুয়াকে মুই দেখিকিনা রহবি আজ্ঞা কাଣା আর এবে তো ঘর নি দ্বার নি কিছু নেই আজ্ঞা মুই কেনতা কিনা রহমি মতে জানা করে দেলে সরকার সুবিধা দেবেন তো আজ্ঞা তো আমি কে তো আজ্ঞা সবদিন ফোন করি করি ডাকুছি আজ্ঞা সবদিন ফোন করি করি ডাকুছি ডাকি কিনা খালি না ফের সে আনতা হি পাস জি কিনা ফের বি আসুথিলে দুই থর আসলে আর থর গলে যে আজ্ঞা নি আসি না দেখলু তার এখন মোলা দেওয়াকে দেখলু মোর স্বামী पूरा मर्डर करी पूरा वर्ष ही बाबू और मोर भैया है कि ना 2 वर्ष कलाहांडी डुंगरी गुड़ा निजर घर भाड़ा घर में रोथी नेहरू नगर मधुभाटी पड़ा आज्ञा मुझे सरकार काना उड़ देवन तो आज्ञा मोर छुआ के मुई केनता करमी एडे छोट छुआ के इने तो गाड़ी चलो देले समान सरकार रिवाज खाना और देबे ना क्या आज्ञा जे रीतांजलि माझी जार मर्डर हिचे मिता नाना लागनी किछु ने हमके खाली न्याय दरकार अछि से जेन छुआ गुटर जीवन नीचे तार बुआर सब सुख जेन छिनी नीचे तेनर न्याय का हमके दरकार अछि बस से काय तिल लागी मारला काय तिल लागी नहीं हमें तो नहीं जानू से राग रिस रोकी तिला काय तिल लागी लेकिन सेटा हमें नहीं जानू लेकिन एंता गुटे लोग के नहीं मारवार कथा तार भाई बोरे तार भाई तो सांगे रहउतिले सान बेलु हां
সেটা তাকে বুঝবার কথা। সে ভাইর সঙ্গে টর্চর কলা, তাকে বিয়া হেলা দিনু টর্চর কলা, ছুয়া গুটে হেলা সে ভঞ্জার সেটা भी টর্চর কলা, ঘরু খেদলা, তোর সামান পত্র সবু নে বইলা, ফের भी সে ভঞ্জা সামান পত্র কিছু নে আনি, খালি হাতে আইলে, ঘর ভাড়ারে রহলে, দুঃখে সুখে এবে একা 2-3 দিন হচ্ছে ঘর ভাড়া রহলে। আমি কালি একা সে নেইকে বহকে বুঝালু, যদি বুঝুছন বলে যো আমি কেনতা জানমু কি ই কান করবার লাগি সে ফোন করুছে বার বলি করি। আজি কালি भी ফোন কলা, রাতি भी ফোন করুছে, আজি भी ফোন করি কিনা ডাকলা, সাং হেই করি এটা গ্রুপ হেই করে করিছন, হে একলা নি করবার। যেন মারিছে তার মিসেস भी মিশিছে, তার মিসেস কে भी ইনকে আনা যাও আর আমকে ন্যায় দিলা যাও। হ্যাঁ, ইনর গাড়ির চলাউଥିଲେ সে পিলা কেনতা ইনর পুলিশ মানে भी জানিছন, আর আমার পড়ার भी জানিছন, আর যেন পড়ারে রহুଥିଲା সে পড়ার সবু লোক জানিছন। সে পিলা যেন গাড়ি চলাউଥିଲା তার জনম বেলু একা তার মা বুয়া নেই ন, হেনতা দুঃখে একা কটিছে তাক ঘরে টর্চর সই সই। আম পড়াকে भी আসু নেই থই সে টর্চর লাগি। এবে বিয়া হেলা দিনু আমার পড়াকে টিকে আসলে, আর হেনে ঝগড়া লাগলা দিনু ইনকে আসলে ইনে রহেলে। ফের भी তাকে টর্চর করা যাউଥିଲା, ফোন করা যাউଥିଲା, ই মারবার লাগি একা প্ল্যানিং করিଥିଲେ তাক ঘরে তার মিসেস আর সে যেন মারিছে তার সংসাথী মানে भी মিশিছন। সবকে ডাকা যাও আর ন্যায় দিলা যাও, ফাঁসি একা হও। আমার যদি জীবন কঁদেইছন, আমার ছুয়ার বুয়াকে চিনিছন, আমার বহর পতিকে চিনিছন বলে আমকে भी ন্যায় দরকার। সে মানে কাজে খুশিতে রহবে তাকর পরিবার। আমি भी जनता কান্দুছু, जनता তড়পুছু, जनता ভড়কুছু, সেমানে भी হেনতা হম। আমকে কিছু নেই, আমকে ন্যায় দরকার। যদি পুলিশ वाला ন্যায় নি দেবে, আমকে ন্যায় দেন, আমার হাতে ছাড়ি দন, আমি হেটা করমু। আমি भी হেনতা মারমু, আমকে भी কিছু ন্যায় রো হেটা নি করবার আছে। যদি সেমানে জীবন নেবে আমারটা বলে আমি भी তাকর জীবন নেব। আমার আত্মা भी কান্দুছে, এড়ে বড় সান ছুয়া আছে গুটে বর্ষর, তাকে কে দেখবা, কেন সেবা করবা? তার মা কেনতা মরবার হালত রে হেলান, তার পত্নীকে কে দেখবা? তার মুনুষকে ছড়ে নেলে যে। আর যে ইনা মিশিছন সবু লোককে ডাকা যাও, তার মাইজিকে भी ডাকা যাও, তার ছুয়া পিলা भी অছন হেনে, সবকে ডাকা যাও ইনকে থানাকে, সবকে এনে রখা যাও, সবু গুতা উচার করা যাও। আমার জীবন খাইছন, আমি भी শান্তি রে রখবাকে নি দৌ সেমানকে। যেনতা আমকে কন্দাইছন, আমি भी সেমানকে কন্দামু। দ্রৌপদী মাঝি। হ্যাঁ আজ্ঞা, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ବଜେ ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆମର ଭଞ୍ଜାଟେ, ଆମେ ମୁଁ ତାର ସାନ ନା। ଆରୁ ସବୁଦିନ ତ ତାକେ ନିକେ ହେନ୍ତା ଗାଲି ଝଗड़ ମାର ପିଟ करे। ଏବେ ତ ଆମେ ତ ଘର ଭାଗ ବି ନେଇ ଦିଅ ପାଲା ଯେ ହଁ ବୋଇଲେ। ଆରୁ ତାର ଛୁଆର ବର୍ଥଡେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତାକେ ଘରକୁ ତଲି ଦେଲେ କି ତୁଇ କାଇଁ ନି ହେଲା ଗାଲି ଦେଲେ, ସେ ଗାଲି ଆଉ ଦେବି କେ ମୁଇଁ, ତୁଇ କାଇଁ ପିଲା ପାଇଛୁ ଯେ ତୁଇ ବର୍ଥଡେ ମନାବୁ। ଆମର ଏରିଆ ନି ସମ ଭାଗ ବୋଇଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକେ ସମିନି ନି ପାରିଲେ ତ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଇ ମାମୁ ଅଛୁ आदिवासी पड़ा आम घर के आए, आम घर के आए आम 4-5 दिन रखुन से केन्ता कर हमको घर भाड़ा कर दिया पहले, आम घर भाड़ा करदेनु से घर भाड़ा से मैंने थिले। एबे देख हेती दिन डाकी नहीं, आईटा 8-10 दिन है बार बार डाकुचे, हाँ पले आना राग इसमें काजी गलु मु तो पीछ नहीं जे कोई देली बोले ताके बुझाला भाषण नहीं बना। जेतले बाबू ड्यूटी आसले ना भाषण के सोई नहीं जा झगड़ा झंझट सब करे, हेती लगी से तार मन नहीं लागे ଯିବାଲେ। ହଁ କିଛି ଜାଣିକ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇଲ ସେ ପିଲା ଆଜି ନେଲେ କାଲି ମତେ ଘର ବାଇଲ ଭାଗ ମାଗବା ପାଇଲା, ୟା ଆଉ କାଣା ଭାବିଥିବା, କିଛି ତ ଭାବିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହତିଆର ରଖିଥିଲା ବୋଲଛି ଭୁଆସନ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଭୁଆସନ କହୁଛି ହତିଆର ମାନେ ଅଛି ଘରେ ବୋଲଛି, 2-3 ଥର ଦେଖେଇ ବି ଦେଲା ହତିଆର, ଇ ହତିଆର ରେଖା ତମ ମନକେ ମାରମି ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଏକା ଭାବିଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଫୁସଲା କରି ଘରକେ ଡାକିଛେ আর সে মারিছে। ये तो हमारे भंजा ना मधु आने से गंजा आने से किच्छु नहीं से भी थाना रे गाड़ी चलता सबके पचरी पको से भूखे सुइतले भी भूखे अछि नहीं बोलुथे हमके केनता भंजा से तार सास ससुर तक तो मना कला नहीं इनके डकाबो लगे वर्षे हला तार सास ससुर भी नहीं आसी, तार सला माने भी नहीं आसी। हमर मनकर घर मन के मना करला, तार माई घर मन के जीव वाले भी हमर घर एरिया नहीं मारबा के बीच 2 मास हमर के भी नहीं आसी। इरा भागी आले तो फिर कांतिली डाकला और कांतिली मारला जे की जेन आगे ताके हेतले के फांसी एका हो। ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ନେହେରୁ ନଗର ଭାଟିପଡ଼ାର ମମତା ମାଝୀ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ ମାଝୀକୁ ତା ନିଜ ଭାଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି।
ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲୁ। ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର 194 ଡେଟ୍ କାଲିର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 103 କ୍ଲୋଜ୍ 1 ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ କପିଲ ସବରୱାଲ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଘୁଷିକି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କପିଲ ସବରୱାଲକୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଆଉ ତଦନ୍ତଟା ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଡିସିଜିର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।